हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपंकर से प्रेम कुमार पुणी थे आसी आज गोटे नुआ भिडियो आज हूँ खरा हो जोरे आर पापाग नहीं कि आसी डैम को गाधे आसतु देखा डैम रे की परिस्थिति बर्तमान पिला सब गाड़ी थोक गल पलैले तलू पैंट सार्ट थोक बर्तमान देखिपे ऊपर कहीं ना पिला सब पूरा एंजॉय कर पानी भितर पूरा उपुटुकु होती आईटी देखिपे पूरा बहुत सारा पानी पूरा पानी कमी जाइए बहुत थी आगुरी मुझे नेक्स्ट टाइम आसती बहुत थी एवं कमी जाइए बर्तमान आम पिला जा सब से गाधौं मुझे खाली वीडियो करने छिड़ा ऊपर को आसपर भ्यूटा पूरा देखुए बोबाल आसूँ भल देखु पूरा पानी देख पूरा सौ 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 हो पूरा आसु आसु अधा सांग मैंने गाधिया पलैले अधा सांग मैंने वीडियो करने आसिले देखिए वीडियो चलती सेपटे अधा लोक गाधौंट एपटे आम एपट साइड को आसुँ एपटे अलग साइडटा टे एपटे जो ओह्लांती बसिकी गाधाती ये बसिकी गाधेवाई भी अच्छी मुझे छिड़ा आदि वीडियो करुँच देखिपे ये खरा हो खरार आम ये आसुँ करुवे ये आमर ये गोटे भाईटे बसुँच गाधेकी आइले से पड़ू गोड़ कटि जाइए आठ बहकी गोड़ देखुंट आंकर वीडियो सरबनी मत जहाँ लगुच मुझे खरारे पूरा उत्तहत्या हो गली वीडियो सरला बेलू जहाँ भी लेट लगे जहाँ भी प्रोफेशनल गुड़ा ना वीडियो कला टे फिट होनी वीडियो सेट होनी ऑडियो रे देखिपे ये ही चलती वीडियो भाई गोड़ कटि जाइए भाई ये बही चल आम टे से पटे बुलीदबा देखा आई काठ पर्यंत भी पानी आसी जाए काठ पर्यंत पानी आसी जाए यही पर्यंत पानी आसी जाए देखिपे एबे तो पानी कम अच्छी हेले भी गाधौं से देखिए बाब गाधौच आई गछ उपर आम डेऊ देखिपे बाब से गाधौच पूरा किम्भीर परिका हो देख मजा लगे ठंडा ठंडा कूल्ले पानी पूरा भसई नौ आम ये गछ उपर डेऊ जो पानी अधिक थाए मजा लगे गाधेवा देखिपे ये तो पूरा किम्भीर भाया पक 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 डेई चलती संतु भाई बर्तमान भाई मैंने मत भी डाकुं पानी भितर को आसे बोली जे मुझे गाधेबी मुझे घर गाधेबी ये भी आदि जाऊँगी ड्रेस चेंज करुँची ये भी पानी भितर को जीव मु गाधेर कारण गोटे अच्छी जे गरम खरार गाड़ी चल गला बेलू भल लगे बहुत गरम लगे गाड़ी चल हेनी से गाधेली आईपट भ्यूटा भी देखु था बोबाल वीडियो वीडियो करके भी बढ़िया होती भोजी भी आसिक कर खाइब मस्ती भी कर भल हो पिकनिक स्पॉट भोजी भोजी करने देखिपे भल लगुच छाई अच्छी जगहटा ये गोटे कुड़िया बुरिया बनई जे कुड़िया बुरिया बनई जे माछ धरते ये रोच खाऊँ रोषे कर खरा बेले रेस्ट नौ ये देख पारे ये गोटे कुड़िया भी होती आरपट साइड्रे भी गोटे कुड़िया होती दी साइड्रे माछ धरते माछ भी पड़ुचे बहुत पिला माने गाधौं गाधा सरले आम भी घर को जीवु देखिए तो फुल मस्ती कर मत भी इच्छा हो मस्ती करने को हेले मुझे गाधेबी कारण मत घरे गाधेबार अच्छी ना घरे गाली शुणबी आईटी देखिपे ये पानी अधिक थी भी लोक मरबार संभावना अच्छी कारण ये मझे आम थोड़ा आसुल गाधे को होली गोटे पिलाटे मरी जाता बुड़की यही जगहटा यही जगार ही पानी बुलेब कारण पानी अधिक थी मुझे मना कर अधिक दूर को जाऊनी हेले भी जाऊँच किसी हेनी कम पानी अच्छी हेले भी देखु बाब केमी जापट साइड के बर्तमान आदि ओल्हे हो ओल्हे पारुनी कारण डर लगुच से पहरा जानी हेले भी पानी नहीं हेले भी से डरुची सी जीव तल को जीव से गाधेब शंकर तल को पलैले देखिपे ये से पानी ए बहुत जोरे माड़ुची भसई दौर भसैला टाइप करदे से डेउंट ये पहरी पहरी जाऊँच शंकर कि जापारना पानी भसई दौर ये चल 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 जाऊँच ये देखिपे बर्तमान आउ दुटा पिला ओह्लैले से गाधौं पूरा फुल मजा नौ खरार मजा नौ भ्यूटा भी पूरा जबरदस्त होती हाँ भाई तुम जाओ ना गाधे भाई जाओ आउ थे कहीं पलैल गोड़
ଗୋଡ଼ଟା କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବ ପିଲା କୁକୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ଖୁସି, ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ମାଛ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ରାବ ଠିଆ ହେଇଛି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ସେଇପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇପଟେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାବର ଶଙ୍କରର। ଆଉ ଏପଟେ ବଳି ପୁରା ଡନ୍ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମଝିରେ ଗାଧୋଉଛି। ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ପ୍ରେସର ବି ଅଛି, ଭସେଇ ବି ନେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ତ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ମଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ଭଲ ପିଲା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପହଁରୁଛନ୍ତି, ପହଁରିକି ଭାସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଗାଧେଇକି ମଜା ଲାଗୁନି, ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଖେଳିବା ଚାଲ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଖେଳିବେ। ପୁରା ଅଧିକ ମଜା ଏଇଠି ସନ୍ତୁ ଭାଇକି ଲାଗୁଛି, ସନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ବାଙ୍କୁଆଳ ଟଙ୍କପାଣି ରଙ୍ଗବଜାର ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ରଙ୍ଗବଜାର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆନା ହେଲା ବଳି, ଇଏ ଏଇଠି ଦେଖ ଏବେ ପଲ୍ଟିସ୍ ମାରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ତ ପହଁରୁଛି, ଦେଖ 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 ଟୋକା ମାରିବ ପଲ୍ଟିସ୍, ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ପାଣିରେ। ମଜା ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗରମରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ପିଲା ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ଛାଇ ଲାଗୁଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଖୁସିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପହଁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ଖୁସି ତାଙ୍କର। ଆଉ ପଛୁଆ ପହଁରି ପହଁରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶୁଆଟା ସେଇପଟୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଏଇପଟୁ ପହଁରି ପହଁରି ଏଇପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କିଏ ଆସିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଧା ପିଲା ଥକିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ ଶଙ୍କର ଭାଇ? ସେଇଠି ଛଟପଟ ହଉଛ, ବୁଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ଆଉଥରେ। ସେଇଠି ପାଣି କେତିକି ଅଛି? ପାଣି କେତିକି ଅଛି ଭାଇ? ପୁରା ଭିତରିଆ ପହଁରି ପହଁରି ଗଲେ, ହେଲେ ବି ଶଙ୍କର ଭାଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ପାଣି ନେଇଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ। ତାର ପଛୁଆ ହେଲେ ପଛୁଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଡଲଫିନ୍ ପରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପଟେ ଏବେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ସେଇପଟେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଧରାବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲା ନା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାନ ଭାଇଟା ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।